गंजाम जिला छत्रपुर जमाखंडी बणबुणापल्ली नरसिंहपुर गाँव में लीजधारीर नियम उल्लंघन लीज 100 ट्रिप स्वीकृति होते 1000 ट्रिप मासक उठुछि मोरम माटी बेआईन भाव में चालाण चली शह शह गाड़ी मोरम खनि विभाग को अभियोग पर 2 कोटी जरिमाना हेबा सत्वे लीजधारी सरकारी दलर नेता मंत्री को धरी खनि विभाग अधिकारी को धमकाइबा डराइबा जरिमाना को न देबा पई चेष्टा करुछंती। सरकार को राजस्व क्षति स्थानीय सरकारी दल नेता मंत्री मालेमाल हेउछंती एवं अन्य पक्षरे राज्य सरकार को काठगणा को टाणी देब। परवर्ती समय स्थानीय नेता एभली जाल बिछाइबा पई चेष्टा करुथिबा अभियोग रहिछि। दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी करी समाजदेवी युव नेता नीलकंठ रेड्डी जिला खनि अधिकारी को जणाइथिले जदि कार्यानुष्ठान न करंती आगामी दिन में खनि विभाग कार्यालय सम्मुख में धारणा दियाजिबो बोली चेतावनी दैछन्ति। अधिक सूचना पे हम सहित ऑनलाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि दिगंबर महाराणा रही। दिगंबर 100 ट्रिप जगार उठुची 1000 ट्रिप माटी मोरम ये जहाँ अभियोग सामना को आसुची तेबे जदि कहबा ये घटना को नहीं जिला प्रशासन कहीं चुप? गंजाम जिला छत्रपुर जमाखंडी बणबुणापल्ली नरसिंहपुर गाँव में लीजधारीर नियम उल्लंघन लीज 100 ट्रिप स्वीकृति होता बेले 1000 ट्रिप मासक उठुछि मोरम माटी बेआईन भाव में चालाण चली शह शह मोरम खनि विभाग को अभियोग पर भी 2 कोटी जरिमाना हेबा सत्वे लीजधारी सरकारी दलर नेता मंत्री को धरी खनि विभाग अधिकारी को धमकेइबा डराइबा एवं लीज पई क्षतिपूरण न देबार अभियोग रहुछि। अधिक सूचना पे दिगंबर महाराणा पुणी थे जोड़ी होती आम सहित। दिगंबर 100 ट्रिप जगार उठुची 1000 ट्रिप मोरम माटी यह जानिबा परे भी राजस्व क्षति होउछि जानिबा परे भी जिला प्रशासन चुप कहीं? देखो शुभस्मिता जो भाव केवल जे मोरम नुहे पत्थर बाली सबु किछि वर्तमान गंजाम जिले में गोटे प्रकार हरिलुट होछि जो भाव गोटे प्रकार खबर आछि गत काली जड़े सामाजिक कर्मी जो अभियोग करथिले जे पूर्वर मध्य एने कि जे खनि विभाग अधिकारी को मध्य जणाइथिले एवं खनि विभाग अधिकारी माने जाइथिले पहुंचीथिले मध्य सेटारे जो छत्रपुर अंचल जो कणाबणा गोटे अंचल सेठी जो मुरुम खादान राति दिन हरिलोड करा जाउची हजार हजार हाइबारे प्रतिदिन सेठारु मुरुम लोड होउची एवं ए नै कि जाली छुणी प्रशासन चुप रहिछि एवं किछि राजनीतिक छत्र छाया तले से माने रही कि एभली लूट करथुवा नै कि अभियोग करा जाइछि जे कि सामाजिक कर्मी से जाय कि मध्य खनि विभाग अधिकारी सहित आलोचना करथिले ए नै कि दाबी पत्र मध्य देइथिले लगातार ए खनि विभाग मध्य चढ़ाव करी अनेक किछि फाइन करछि प्राय कोटी कोटी टंकार जो प्रतिदिन लूट होछि से लूट को रोकवा पई गोटे टास्क फोर्स गठन करा जाइथिले मध्य से माने प्रतिदिन विभिन्न खनि अंचल को बुली जांच करछन्ती एवं जांच पर मध्य धरपकड़ करी किछि फाइन आदाय करछन्ती एवं ये गोटे बड़ धरण गोटे लूट तरा चलीछि एवं सेटा नै कि फाइन मध्य करछि प्राय कोटी कोटी टंकार जो लूट होछि ताको नै कि लक्षाधिक टंका मध्य फाइन करा जाइछि। तथापि जो व्यक्ति जनक नहीं सी राजनीतिक छत्र छाया तले स्थानीय विधायक जी मंत्री रही छत्र छाया तले रही से माने कोटी कोटी लूट करतुवार गोटे अभियोग होती। वर्तमान खनि विभाग जी अधिकारी रही दाबी पत्र देइछन्ती एवं अनेक किछि तथ्य मध्य से पाइछन्ती। तथापि जदि बा कौन आगामी दिन में जदि सेमानक उपरे कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण न करा जाए जो राति अधिया मुरुम चोरा चालान होछि ताकू जदि रोक न लगे आगामी दिन में जी कि नीलकंठ रेड्डी जी रही जड़े राजनीतिक दलर मध्य सी युव नेता एवं सी जड़े समाजसेवी सी आगामी दिन में सेठारे धारणा बसवे एवं स्थानीय लोकों को लेकिन सेठारे धारणा बसवा से कहते तेणु देखिबार कथा जे जो भाव बारंबार ये नहीं कि दाबी करथिले मध्य खनि विभाग अधिकारी किंबा प्रशासन कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करा निश्चित रूपे आगामी दिन में सेमाने मध्य या पर दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवे बोली गोटे प्रकार आशा रखा जाय। शुभस्मिता तेबे एनी प्रथमत अभियोग केबे सामना को आसीथिला एवं ई राजस्व क्षति सहित अन्य केउ स्थान गुड़िकर क्षति होछि काहेकि जो स्थान गुड़िकर चोरा चालान करा जाउछि रास्तार कोनोसी क्षति होछि कि स्थानीय लोक मानकर कोनोसी अभियोग रहिछि कि ग्राउंड जीरो रे?
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିଦିନ ଯେଭଳି ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଖଣି ଖାଦାନରୁ ସେଭଳି ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୁନାଫା ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉମାନେ କୁଜି ନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିକି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଭଳି ଚାଲୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୁରୁମ ନୁହେଁ ଇଏ ମୁରୁମ ଖାଦାନ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଚଢାଉ କରାଯାଇକି ଫାଇନ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଥର ଏବଂ ଚୋରା ବାଲି ନଦୀର ବାଲି ପଠାରୁ ନଦୀକୁ ଚିରି ରାତି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଲୁଟତରାଜ କରାଯାଉଛି ଖଣି ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ ରହିଥିବାର ଜଣା ପଡୁଛି ଏବଂ ଯଦି ବା ଖଣି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉମାନେ ଖଣିକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢାଉ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବଡ ବଡିଆ ବାବୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଡା ମୁନାଫା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେ ତହସିଲଦାର କୁହାଯାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁନାଫା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଭଳି ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି ଏଭଳି ଚଢାଉ ଜାରି ରହିକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଯୋଉ ଖଣି ପାଣି ସବୁଠି ଲୁଟତରାଜ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି ଯୋଉ ବାବୁ ଏ ଖଣି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ଏଯାଏ କୌଣସି ଫାଇନ ଭରି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖଣି ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଦେଖିବାର କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯୋଉ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏସି ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ସେମାନେ ରହି ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ମୁନାଫା ପାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯୋଉ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଉଠି ଲୁଟ୍ ହଉଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଖଣି ଲୁଟ୍ ରୋକିବା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏସି ରୁମ୍ ଚାମ୍ବରରେ ବସି ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୁନାଫା ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ବା ସେମାନେ ଯାଇକି ଯୋଉ ଲୁଟତରାଜ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଭଳି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନିକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ଶୁଭସ୍ମିତା।